अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है और मुझे जहाँ तक यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके दरमियान फिर हाज़िरी हुई है। बड़ी अफ़सोस होता है जब क्लासें छूटती हैं, जब क्लासें रुक जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद जब आपसे मिलना होता है तो कह लीजिए थोड़ी सी शर्मिंदगी तो ज़रूर महसूस होती है। लेकिन हमने शुरू ही में आपसे हमने बता दिया था कि क्या कीजिएगा जब ज़िंदगी के अंदर होने वाली परेशानियां और ज़िंदगी के अंदर आने वाले काम को कौन रोक सकता है। आप अभी अच्छे हैं और फिर अभी आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि कल भी आप अच्छे रहेंगे। बस अल्लाह की ज़ात से हम सबको उम्मीद रहती है कि अगर आज अल्लाह ने हमें अच्छा रखा है तो कल भी हमें अच्छा ज़रूर रख सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कल भी हम क्या रहेंगे, अच्छे से ही रहेंगे। सेम कंडीशन, सेम हालात और सेम चीज़ें मेरे साथ भी ऐसे ही हैं। और फ़िलहाल हमने पहले भी ये बातों का ज़िक्र कर दिया था कि आपकी क्लासें जो ली जा रही है, तो हमने कह भी दिया था, उसके लिए माज़रत है। हमने कहा था कि अगस्त के आखिर तक इंशाल्लाह आपकी क्लासें मुकम्मल हो जाएगी। आप शुरू से आखिर तक ये देखेंगे, क्लास का नहज और तरीका देखेंगे तो किसी भी मंथ में लगातार कंटिन्यू क्लासें नहीं चली है। वरना आपका निसाब इतना कम है ना कि मतलब मुझे इतना कम लगता है, भले आपने नहीं पढ़ा है जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू अगर क्लासें कंटिन्यू बेला ताख़ीर और बेला किसी दिन अब्सेंट किए हुए अगर एक माह भी अगर क्लासें इस तरह से ले ली जाए तो फिर इंशाअल्लाह किताब का मुकम्मल होने में समय नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो हालात के साथ सबकी मजबूरियां होती हैं, सबकी परेशानियां होती हैं। वही हालात मेरे साथ भी था। सारे मेरे जितने भी भाई लोग हैं सब के सब मतलब बाहर में वो लोग रहते हैं, सब बाहर चला गया था। और घर का काम यानी कि कह लीजिए घर के अंदर जो काम लगा हुआ था, मिस्त्री लोग जो काम कर रहे थे, तो उन लोगों का देख रेख करना, फिर उसके अंदर उनके और भी ज़रूरियात को पूरी करना, ये सारा का सारा काम मेरे ही ज़िम्मे सुपुर्द कर दिया गया था। फिर उसके बाद ऑफलाइन के अंदर भी स्कूल है मेरा खुद का, फिर कोचिंग है, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे, फिर बहुत सारे क्लासें दी जाती है जो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना होता है। और हमने पहले भी बताया था कि आपके लिए जो हमारा वक्त मिलता है वो हम रात में निकलते हैं। वक्त रात में आपको पढ़ाते पढ़ाते यानी कि आपके लिए तैयार करते करते सबक मेरा 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, कभी 3 बज जाता है, तो कभी इस तरह की हालातें होती है, ठीक है ना। तो आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है, लेकिन क्या किया जाए कि जब दिन भर जब काम होता है तो थकान को इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रात में नींदें आ जाती थी और आदमी सो जाता था, जिसकी वजह से आपकी क्लासें रुक गई। तो ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबों को तमाम ज़रूरियात से काट कर पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता करे। बस आपसे बस यही हमारा एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि अल्लाह हमें भी अच्छा रखे और आपको भी अच्छा रखे। चूँकि तालिब इल्म और स्टूडेंट का कर्तव्य भी ये होता है कि वो अपने टीचर के लिए दुआ करे ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न बन सके। चूँकि किसी को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में तो उसका टीचर का हाथ होता है। चूँकि टीचर ऐसे होते हैं, अगर समझाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो फिर आपको बातें समझ में आएगी ही नहीं। देखिए कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि ये बातें, किताबें तो मार्केट में बहुत सारे हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप तो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ मुतशायर तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। बट क्या है कि मुतशायर का अर्थ क्या है, मुतशायर किसे कहते हैं, और ज़फ़र कमाली साहब ने यहाँ पर मुतशायर क्यों लिखा है, लिखने की वजह क्या है, तो ये इन बातों को टीचर समझाते हैं। टीचर आपको बताते हैं कि मुतशायर यहाँ पर इसलिए लिखा गया, वरना पढ़ने तो आपको आता ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपको पढ़ने नहीं आता है, आपको पढ़ने आता है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, उसकी बारीक बीनी को समझाते हैं और फिर उसी चीज़ को समझाते हैं जिसकी वजह से फिर क्या होता है, आपके अंदर एक दिली खुशी पैदा होती है। समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी कामयाबी के पीछे जो देखा जाए तो टीचर ही का हाथ होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर ही के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, सवाल उठाना शुरू कर देते हैं।
تو حالانکہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسی چیزوں سے ہم تمام بچوں کو بچنے کی توفیق عطا کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے بہرحال اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، سبق کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ترتیب یہ بنائی جا رہی ہے کہ اب ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ صبح میں آپ کو یہ کلاسیں دے دی جائے گی، یعنی کہ 9 سے لے کر 12 تک کی کلاسیں دے دی جائے گی، اور شام میں ایک دن مطلب کیا کرتے ہیں، ہر دن شام میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا جائے گا قواعد وغیرہ کا، گرامر وغیرہ کا، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کا چلتا رہے، سمجھ گئے نا؟ آپ بالکل بھی گھبرائیے مت، بس آپ دعا کیجئے اور یقین رکھیے آپ کے لیے نوٹس بھی ہم تیار کر رہے ہیں، آپ کے لیے نوٹس بھی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیزیں آپ کو دی جائے گی، سمجھ گئے نا؟ یعنی کہ ہم نے کہا ہے نا ایسا بنا کر دیں گے کہ پھر آپ کے درمیان جو بھی سوال یہاں سے پوچھے جائے تو آپ یقینی طور پہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا سوالوں کو دیکھ کر، اس لیے کہ سارے کے سارے سوال حل کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ضرور بھی ضرور، چونکہ آپ کے لیے محنت کرنا میرا ایک کیا کہتے ہیں اسلامی بھی کہہ لیجیے، اور ایک میرا کرتویہ بھی ہے، ایک میرا فریضہ بھی ہے، چونکہ ہماری دیانتداری یہی ہے کہ ہم جسے پڑھاتے ہیں اس کے لیے ہم ایمانداری سے پڑھائیں اور ہم اس کے لیے محنت کریں، سمجھ گئے نا؟ چلیے تو دیکھتے ہیں متشائر، یہاں پر ہم پڑھیں گے 16واں چیپٹر، ماقبل میں ہم نے پڑھ لیا تھا، 15 چیپٹر تک کمپلیٹ ہو گئے تھے اور اس کے سوال اور جواب بھی کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے 16واں چیپٹر نظم، یہ بھی نظم ہے، چونکہ آپ جان لیں کہ یہ نظم کی بحث چل رہی ہے، تو اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ کون ہے؟ ظفر کمالی صاحب ہے، بابو کون ہے؟ ظفر کمالی صاحب ہے۔ اور یہ جو نظم ہے تو آپ کو شروع ہی میں یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ نظم جو ہوتا ہے وہ کئی پرکار کے نظم ہوتا ہے، نظم جو ہوتا ہے وہ کئی پرکار کے ہوتا ہے، یعنی کہ علمی کیا کہتے ہیں علم کے اوپر بھی ہوتا ہے، ظرف کے اوپر بھی، ظریفانہ بھی نظم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے علاوہ اور بھی بہت سارے نظم، بہت سارے اسلوب اور بہت سارے طریقے پر نظم کو بھی لکھا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پہ جو ظفر کمالی صاحب جو نظم پیش کی ہے ظریفانہ یہ نظم ہے، اور اس نظم کا انہوں نے جو نام دیا وہ متشاعر۔ تو متشاعر کا ارتھ آپ یوں سمجھ لیجئے بابو کہ وہ جو شاعر نہ ہو بٹ اپنے آپ کو شاعر دکھاتا ہو، سمجھ گئے نا؟ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ آپ بہادر تو ہیں نہیں بٹ اپنے آپ کو بہادر سو کرتے ہیں، سیم وہی صحیح ہے، آپ تو خود قابل تو ہیں نہیں، اندر سے بالکل کھوکھلا پن ہے، اور کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو کیا ہے ایک بہت بڑا ودوان اور بہت بڑا گیان داتا، علم داں آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، سماج میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لیکن حالات یہ کہ اندر سے اس ساری کی ساری چیزیں خالی ہے، وہی اس کا ارتھ ہے متشاعر کا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ پورے شعر کے اندر یہ جتنے بھی یہاں پہ شعر کے جو بھی جز اجزاء یہاں پر ذکر کریں گے، سب کے اندر بہت ساری باتوں کو یہاں پہ انہوں نے لپیٹا ہے، اور سماج کی سچائیوں کو بھی اور انسان کی حقیقتوں کو بھی یہاں پہ ظفر کمالی صاحب نے دکھایا ہے کہ دیکھیے آج سماج کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو در حقیقت ان کے اندر وہ چیزیں تو ہوتی نہیں بٹ وہ دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوا کے وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو حقدار ہوتا ہے ان کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اب جیسے کہ مان لیجئے جو لوگ شاعر ہیں، حقیقی معنی میں شاعر ہیں، تو ان کی پہنچ لوگوں تک نہیں ہوئی، کسی نے ان کو، بہت سارے لوگوں نے ان کو نہیں جانا، اور جو ایوارڈ اور جو ان کو کیا کہتے ہیں پہچان سماج میں ملنی چاہیے نہیں ملا، لیکن جو تھوڑا موڑا جانتا ہے بس ادھر ادھر کی بات کو ادھر ادھر پھیٹ پھاٹ کے بولنا اور پڑھنا پڑھانا جانتا ہے، تو اس کو لوگوں نے بہت بڑھاوا دے دیا، وہ کیا ہوا اپنے بولنے کی وجہ سے، دکھاوا کی وجہ سے اونچے مقام تک چلا گیا، جس کی وجہ سے اب ہوا یہاں یہ کہ وہ بندہ جو اس کا حقدار تھا، یعنی کہ جو پرائز لینے کا اور جو انعام لینے کا جو حقیقی حقدار تھا اس کو نہیں ملا، اور جو اس کا حقدار نہیں تھا اس کو مل گیا، سمجھ گئے نا؟ ان تمام باتوں کو یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں ظفر کمالی صاحب جو ہے اس نظم کے اندر ذکر کریں گے، اور دوسری بات یہ بھی ذکر کریں گے کہ ظریفانہ نظم جو ہوتا ہے، جس کو نظم کے بارے میں اگر یہ طور طریقہ پتہ نہ ہو کہ نظم کا اسلوب اور طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ نظم کا نہج یعنی کس کنڈیشن کا نظم ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ نظم کے اندر کس گہرائی تک باتیں بیان کی جاتی ہے، اگر یہ اس کے اندر شناخت اور پہچان نہ ہوگی اس بندے کے اندر،
تو پھر وہ اس نظم کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ ظریفانہ ہے یا کون سا نظم ہے۔ سمجھ گئے بابو؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں لائن بائی لائن ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر شیر کہتا نہیں تو میں اگر شیر کہتا نہیں میں تو کیا ہے، تو میں تو کیا ہے، میرے نام نامی کا شہرا بڑا ہے۔ عنایت ہے لوگوں کی جود و عطا ہے، یہ اردو کا صدقہ ہے فضل خدا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر شیر نہیں کہتا تو میں کیا کرتا، سمجھ گئے نا؟ میرے نام نامی کا شہرا بڑا ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی کہ نام، ہر جگہ میرے نام کا شہرت ہے، ہر جگہ میرے نام کا چرچا ہے۔ عنایت ہے لوگوں کی، عنایت مطلب لوگوں کی مہربانی ہے کہ لوگ آج ہمیں اتنا رسپیکٹ، اتنا عزت کرتے ہیں۔ یہ اردو کا صدقہ ہے فضل خدا ہے، یعنی کہ آج جو میری شہرت اور آج جو میری لوگوں کے درمیان مقبولیت اتنی جو ہوئی ہے، یہ فضل خدا ہے اور یہ اردو کا صدقہ ہے۔ مطلب اردو کے ہی وجہ سے آج میں لوگوں کے درمیان اتنا کیا ہوں، پرسید ہوا ہوں۔ سمجھ گئے؟ نہیں تیل گرچہ چراغ سخن میں، بلاوا ہے پھر بھی ہر ایک انجمن میں۔ کیا باتیں کہی! دیکھو یہ بابو، یہ تشبیہت والا جملہ ہے، سمجھ گئے نا؟ ہم نے آپ کو پہلے ہی ذکر کیا تھا اور بہت سارے کلاسوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ لفظ لکھتے ہیں کچھ اور اس سے مطلب لیتے ہیں کچھ اور۔ سمجھ گئے نا؟ آپ اور بھی آگے پڑھیے گا بابو تو حقیقت اور مجاز پڑھایا جائے گا۔ کیا پڑھایا جائے گا؟ حقیقت اور مجاز، اور پھر اس کے بعد ہم پڑھائیں گے قواعد کے اندر انشاءاللہ حقیقت مجاز۔ دیکھتے شاید کہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، بٹ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور پڑھائیں گے اس کو بھی۔ تو حقیقت مجاز اور مشابہ، تشبیہ، اشارہ اور تلمیح، یہ سب کیا چیزیں ہوتی ہے، یہ تو آپ کے نصاب میں ہے انشاءاللہ، یہ تو پڑھایا جائے گا تو وہاں پہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ لفظ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ جیسے کہ اگزامپل کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے اس کا اگزامپل کہ کوئی آدمی جو ہوتا ہے بہادر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم اسد کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہ یہ آدمی جو ہے یہ اسد ہے، یعنی کہ شیر۔ اسد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آدمی جو ہے یہ شیر ہے۔ تو اب دیکھیے ہم نے اس آدمی کو شیر کہا تو کیا یہ انسان جو ہے وہ جانور تھوڑی نہ ہو سکتا؟ شیر ایک جانور ہے اور انسان تو انسان ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو دونوں میں بہت ڈفرینس ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ہم نے اس انسان کو شیر کہا ہے اور شیر جو ہے ایک جانور ہے۔ تو یہاں پر کیوں کہا ہے شیر؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے مشابہت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مشابہت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہاں لفظ اسد کا جو استعمال کیا گیا نا، جو لفظ اسد ہے اس کا جو استعمال کیا گیا ہے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کس معنی میں ہے؟ مجازی معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ مجاز کے اندر اب اس کو مجاز لیا گیا، یعنی حقیقت لفظ بول کر اور مراد جو لیا جا رہا ہے وہ کیا لیا جا رہا ہے؟ مجاز مراد لیا جا رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ چونکہ شیر جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بہادر ہوتا ہے، بہادری اس کے اندر کٹ کٹ کر اس کے نس نس کے اندر بھری ہوتی ہے، اور یہ انسان یعنی جس کو ہم شیر سے تعبیر دے رہے ہیں وہ بھی جو ہے بہادر ہے، اس کے نس نس میں بہادری بھری ہوئی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ بہادری کو دیکھتے ہوئے دونوں کے اندر بہادری پائی گئی، ایک شیر کے اندر بھی بہادری پائی گئی اور ایک انسان کے اندر بھی۔ اب اس وجہ سے ہم انسان کو مشابہ دے دیتے ہیں، کس سے؟ اسد سے، یعنی شیر سے اس کی مشابہ دے دیتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہی یہاں پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک چھوٹا سا مثال ہم آپ کو دیا ہے، لیکن جب اس کی بحث آتی ہے نا تو وہاں پہ بہت ساری مثالیں پیش کی جاتی ہے، بہت سارے ایگزامپل آپ کو وہاں پہ بتایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو انشاءاللہ وہ کلاسیں جب چلے گی کبھی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، یا کہ آگے کی جب آپ بڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھنے کو مل جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہتے ہیں نا، نہیں تیل گرچہ چراغ سخن میں، بلاوا ہے پھر بھی ہر ایک انجمن میں۔ یعنی کہ دیکھیے چراغ سخن میں، یعنی کہ کہہ لیجیے یہاں چراغ سخن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو بولنے نہیں آتا ہے، پڑھنے نہیں آتا ہے، شعر کہنے نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک انجمن میں ہماری بلاوٹ ہے، ہر ایک انجمن میں ہماری کیا ہے؟ پوچھ تاچھ ہے، ہر ایک انجمن میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، اگرچہ ہمیں بولنے نہیں آتا ہے۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ چراغ کے اندر تیل نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں اندھیرے کو
अंधेरी को रोशनी दिखाने के लिए। समझ गए ना, वही चीज़ यहाँ पर ये कहे हैं। आगे बढ़े, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पढ़ें, आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। इंशाल्लाह आपकी कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाता है, जैसा कि सबका जवाब दिया जाता है। जो भी बच्चे जिस तरह का सवाल करते हैं उस हिसाब से उसका जवाब ज़रूर दिया जाता है। तो आपकी जो भी ज़रूरतें होगी इंशाल्लाह आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ही हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आप बताइए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आकर? ये पढ़ाने का मतलब क्या होता है, इतना आपको समझाने का मतलब क्या होता है? हमारी दिली ये इच्छा होती है कि किस तरह से आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। समझ गए ना, किस तरह से आपके जहन में हम बातों को उतार दे, इन तमाम चैप्टर को हम आपके दिमाग में उतार दे, किस तरह से। ये हमारी दिली इच्छा और ये हमारी ख्वाहिश होती है। तब ना फिर आपको भी खुशी महसूस होगी कि चलो भाई हम जिस प्लेटफार्म से पढ़ रहे हैं हमें वहाँ बातें भी समझ में आ रही है। समझ गए ना। और ख़ास तौर से पढ़ाई की जो भी क्लासें होती है उसको इग्नोर करके नहीं देखना चाहिए। यानी कि होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उसको भगा कर देखते हैं, ठीक है ना, भगा कर देखते हैं। तो फिर क्या होता है, देखिए आप पढ़ने के लिए समय जो निकाले हैं ना वो कंटिन्यू समय दीजिए। समझ गया ना। और वो कंटिन्यू पढ़िए, जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं या बहुत पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो फिर देखिए कैसे नहीं कामयाबी मिलती है। आज तक सुने हैं कि जिसने मेहनत किया हो और उसकी मजदूरी का फल उसको नहीं मिला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ गया ना। आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान का तर्जमा तफसीर पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। समझ गए ना। मतलब वहाँ पे तो एक एहसान करने वालों की बात कही गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उससे किनायतन इशारतन ये भी बातें समझ में आती है कि जो भी इंसान मेहनत करता है, जो कोई काम करता है, तो अल्लाह ताला उसके अजर को कभी ज़ाय नहीं करते हैं। कभी कभी होता ये है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं और वो मेहनत मतलब जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश होती है तो वो चीज़ हमारे नसीब में नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है। यानी ये कि अल्लाह ताला, जैसे कि हमने एग्जांपल मान लीजिए, हम सोच रहे कि एक बाइक खरीदे, लेकिन अल्लाह ताला ने कि मंजूर ये नहीं है। अल्लाह ताला को मंजूर, एग्जांपल के तौर पे समझा रहे बाबू आपको, अल्लाह को मंजूर ये कि हम आपको चार चक्का पे बैठाएं। चार चक्का हम आपके क्या कहते हैं, आपके मुकद्दर में हमने चार चक्का लिखा, आप चार चक्का पे चढ़कर सफ़र करें। बाइक आपके नसीब में नहीं है, तो फिर इंसान क्या हो जाता है, कभी कुछ पल के लिए मायूस हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो फिर मायूस नहीं होने चाहिए, अल्लाह से मांगते रहिए, अल्लाह ज़रूर देता है। और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। और जब मिलेगा ना तो आप भी खुश होइएगा और आपके समाज भी खुश हो जाएगा और आपके माँ बाप तो फिर खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, जिन्होंने आपको अपने सपनों को कुर्बान कर आपको सपना दिखाना सिखाया है। समझ गए। चलिए बहरहाल ये इसके ज़िम्ने में बातें आ रही है जिसके वजह से हम बोल रहे हैं, घबराइएगा मत। समझ रहे हैं ना। आपकी क्लासें भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा काम लिया जाए, चूँकि जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा वक्त लगेगा तो मेरा भी तो वक्त लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आप ही का वक्त लगता है। तो हमारी कोशिश भी रहती है कि जितना जल्दी हो सके पूरी बातों को लपेटा जा सके। आगे बढ़ें। चलिए कहते हैं, सुनाने गज़ल शहर दर शहर जाऊँ, करूँ बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं। यानी कि गज़ल सुनाने शहर दर शहर जाऊँ, जहाँ जाऊँ लोगों को मक्खन लगाऊँ, किसी को खिलाऊँ किसी को पिलाऊँ। जाहिर सी बात है जहाँ भी जाऊँ शहर दर शहर सुनाने गज़ल, वहाँ पे लोगों को मक्खन लगाऊँ, उसकी तारीफ़ें करूँ और किसी की शान में कुछ बोलूँ, किसी की खूब तारीफ़ करूँ, किसी की खूब बड़ाई करूँ। तो ये काम हो। रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूँ धनबाद झरिया। कहते हैं चापलूसी का मुझसे दरिया है। दरिया का मतलब ये कहा यहाँ पे शायर कहना ये चाहते हैं ज़फ़र कमाली साहब कि यानी खूब चापलूसी करे। क्या करें चापलूसी, यानी कि क्या करें। चापलूसी का अर्थ आप समझते हैं, उसकी खूब बड़ाई करना, खूब उसकी मतलब तारीफ़ें करना, वाह करना, ठीक है ना। तो गोया कि उसकी चापलूसी करूँ तो जाहिर सी बात है कहीं पे आप जाइएगा किसी की खूब चापलूसी करिएगा तो कुछ पल के लिए वो तो आपके तरफ तो घूमिए जाएगा, आपकी तरफ तो मरगूब होइए जाएगा। आगे बढ़े। समझ रहे ना। कहते हैं असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है शहरी सफ़र में। यानी कि कुछ निराला असर है भाई, हम जो बोलते हैं उसमें कोई ना कोई बात तो छुपी हुई है ना। यही मुझको रखता है शहरी सफ़र में, कभी इस नगर में कभी उस नगर में, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, कनाडा में पेरिस में दोहा कतर में। समझ गए ना।
کبھی قطر میں، کبھی دبئی میں، کبھی کہیں، یہ تو کچھ بات ہے میرے اندر۔ کبھی جی حضوری سے تھکتا نہیں ہوں، غرض کی ڈگر سے بہکتا نہیں ہوں۔ یعنی جو غرض ہے نا، غرض کی وجہ سے ہی سارے کام کو کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور جی حضوری مطلب ہے کہ دم ہلانا، سمجھ گئے نا، کسی کے پیچھے دم ہلانا، اسی کو کہہ لیجیے جی حضوری۔ ہاں جی کرتے رہنا، سمجھ گئے نا، اچھو بات میں جی یا نو بات میں جی حضوری یہی سب کہلاتا ہے۔ آپ اپنے سماج میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جی حضوری کرتے ہوں گے، ہمارے گاؤں میں تو بتیڑے سب ہے، سمجھ گئے نا، کماتا تو سب ہے نہیں، خالی جی حضوری کرتے رہتا ہے ایک دوسرے کا۔ خیر بھائی، جس کا مسئلہ جیسا ہو، جیسا کا تیسا، جیسا کرو گے ویسا ہی نہ پاؤ گے۔ اچھا بو گے تو اچھا کاٹو گے، کماؤ گے تو کھاؤ گے، نہیں کماؤ گے تو ویسے ہی رہو، مانگ کر کھاؤ، عزت سے نہیں نہ کھا سکتے، کھا تو سکتے ہو لیکن عزت سے نہیں کھا سکتے ہو، سمجھ گئے بابو۔ چلیے، جی حضوری بہت بری چیز ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے سامنے جی حضوری نہیں کرنا۔ اللہ کا شکر ہے میں کسی کے ساتھ جی حضوری نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، دینے والا اللہ کی ذات ہے، دے گا وہی، اور جو بھی چیزیں ہیں محنت کیجیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور کسی کی باتوں سے کبھی آپ کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے۔ چلیے، کسی کے در پہ دن رات دھونی رمائی، کسی کے در پہ دی ہے شکم کی دہائی، کہیں دم ہلائی کہیں دم دبائی، کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی۔ یعنی کہ کہیں پہ دم ہلاتے ہیں، کہیں پہ دم دباتے ہیں، یعنی کسی کی بات مناتے ہیں، کبھی کسی کی اپنی بات منواتے ہیں، کبھی کسی کے گھر پہ کھا لیے، کبھی کسی کے در پہ رہ گئے۔ تو وہی چیز کہا کہ کسی در پہ دن رات دھونی رمائی، کسی کے در پہ دی ہے شکم کی دہائی۔ کھانا پینا، شکم نے پیٹ، کھاتے پیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا نہیں ہوں سخنور بنا ہوں، جہاں نے ادب کا سکندر بنا ہوں۔ یعنی کہ سخنور نہیں ہوں، مطلب بولنے نہیں آتا ہے لیکن سخنور بنا ہوں، بولنے آتا نہیں ہے بٹ بولنے والا بنا ہوں، سمجھ گئے نا۔ دنیا، ادب کا جو دنیا ہے نا، اس کا سکندر بنا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کو آتا تو ہے نہیں، شعر کہنا تو آتا نہیں، لیکن شعر کہنے والا بنا ہوں۔ شعر کہنے نہیں آتا اور شعر کہنے والا بنا ہوں، مطلب کیا ہوا، یعنی دکھاوا۔ اور ادب کی دنیا کا میں سکندر بنا ہوں، جو تضمین لکھ دے وہ ہے یار میرا، جو پیروڈیا دے وہ غم خار میرا، نوازے جو نظموں سے معمار میرا، جو دیوان دے وہ سردار میرا۔ چلے بس تو واہی کی پونچھی اڑا لو، میں دیوان اکبر پہ قبضہ جما لو۔ یہ آپ سب کا پڑھیں گے، اور اس کا سارا لفظ جو ہے سب کا معنی دے دیا گیا۔ تضمین کا معنی کیا ہے، پھر پیروڈی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے ساری، یہ اس کے اندر کے اہم کلام وغیرہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو لفظ اور معنی پڑھنے سے پہلے لفظ اور معنی یاد کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم لکھ دیں وہ پھر وہ ہے میرا یار، اور جو پیروڈیا دے وہ غم خار ہے میرا۔ یعنی کہ جو بھی ہم کہہ دیں، لکھ دیں، وہ سب کے سب میری باتیں چلتی ہے اور میرا ہی چلتا ہے، سمجھ رہے نا۔ اور بس چلے تو واہی کی پونجی اڑا لو، اور دیوان اکبر پہ قبضہ جما لو۔ یعنی اگر اپنا بس چل رہا ہے نا تو قبضہ جما لو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی نہ ہوتا ہے، دیکھتے نہیں ہے کہ سماج میں جس کا تھوڑا سا چلا بس دوسروں کا حق مار کر کھانا شروع کر دیا۔ آری بات سمجھ میں؟ نہ تھا شاعری کا کبھی مجھ کو یارا، جہالت نے لیکن بہت زور مارا۔ کیا کہا؟ نہ تھا شاعری کا کبھی مجھ کو یارا، یعنی شاعری سے دور تک میری یاری نہیں تھی، جہالت نے لیکن بہت زور مارا۔ اب جہالت اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ زور مارے گا، یعنی کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تو کیا اب اپنی زندگی میں تو جینا، اپنی زندگی تو بہتر بنانا ہے نا، تب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اصل چیز کو چھوڑ کر اب لوگ فرا کی طرف بھاگتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بھی لکھا ہے، زمانے نے دیکھا ہے یہ بھی نظارہ، فضاؤں میں اڑتا ہے پچ کا غبارہ۔ کیا ہوتا ہے؟ پچ کا غبارہ۔ ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری۔ کیا کہا کہ ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، یعنی ضمیر کے علاوہ سے مجھے ضمیر بیچ کر مجھے دولت ملی ہے، اور فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری، یعنی کہ غریب ہوں اس میں امیری کرنے لگا ہوں۔ گلی در گلی خاک یوں پھانکتا ہوں کہ ہر روز 70 کنویں جھانکتا ہوں، یعنی جگہ بہ جگہ جاتا ہوں،
मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आंकता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। बड़ा तो नहीं हूँ मगर हाँकता हूँ, यानी कि मैं बड़ा नहीं हूँ। हमने आपको शुरू ही में बता दिया ना बाबू कि यहाँ पे जो शायर ज़फ़र कमाली साहब जो है ना, इसी बात को दिखाना चाहते हैं कि भाई ना होता है किसी किसी को बहुत बोलने का प्रैक्टिस होता है, बहुत बोलता है सब, समझ गए ना। इतना बोलता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, उसके सामने उतना बोल नहीं पाते हैं, समझ रहे। बहुत सारी जगहों पे ऐसा ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं बाबू। लेकिन जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा ही होता है। जो पढ़ा लिखा नहीं हो कितनों बोलेगा तो वो खैर ढील ढाल करेगा और इधर उधर की फालतू की बातें करेगा, लेकिन बोलता तो है ना। उसी को यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं। मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आंकता हूँ, ये सबको पता है कि भाई मैं क्या हूँ। बड़ा तो नहीं हूँ मगर हाँकता हूँ, यानी अपने आप को बड़ा बनाता हूँ, बड़ा बनाने का दिखावा करता हूँ। गलत फहमियों का अजब रंग घोला है, ममूले बदला है शाही का चोला है। यानी गलत फहमियों का हमने इस तरह से रंग बदल दिया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम गलत हैं, समझ गया ना। ममूले ने बदला है शाही का चोला। अब ममोला देखते हैं ना, ममोला, अब वो बादशाह का अगर चोला पहन ले, यानी कहते हैं ना सुअर को अगर घंघरा पहना दीजिएगा तो थोड़ी ना वो रानी बन जाएगी, समझ गए ना। यानी एक कहावत है, बहुत एक कड़वी कहावत है ये, किसी ने कहने वालों ने कहा, बहुत कड़वी बात कही है। चोला पहना देने से वो उसकी औकात थोड़ी ना बदल जाती है, समझ गए ना। वो ऐसा का वैसा ही रहता है, ऐसे भी होता है। ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर इन्होंने लिखा है, और ये चीज़ को साफ साफ जाहिर कर दिया कि देखिए समाज में कैसे कैसे लोग हैं जिसके अंदर कुछ नहीं रहता है, दिखावा का चोला पहन लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौलवी लाइन के अंदर है, आलिम हाफिज़ लाइन के अंदर है, और जो लोग, एक तो वो लोग हैं जो काफ़ी दिनों मेहनत करके आलिम बने, हाफिज़ बने, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिनों तक तालीम हासिल की, तब जाकर इस मकाम तक पहुँचे। और एक वो लोग होते हैं जैसे कि हमने मिसाल बता रहे हैं, ठीक है ना। हम भाई किसी को गलत सलत, हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ कहें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बातें आती है तो आपको समझाने के लिए सारी बातें बोली जाती है, समझ गया ना, ताकि आप भी समझेंगे ना कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमको बात तो समझ में आ रही है कि हाँ वहाँ पे शायर साहब ने जो लिखा है तो वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि जमात वगैरह के अंदर भी जाते हैं। खैर आप तो बच्चे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, हम लोग को इस बात का अंदाज़ा लगता है कि जो लोग 10 साल 20 साल लगा कर आलिम बने, हाफिज़ बने, एक वो हुए, और एक वो जो 2-6 महीना जाते हैं जमात में और वहाँ पे जाके कुछ बातें सीख लेते हैं, कुछ दुआ दरूद याद कर लेते हैं, तो वो अपने आप को यूँ साबित करने लगते हैं कि हम ही क्या हैं, आलिम हैं, समझ गए ना। और हम ही मसला मसाइल के क्या करने हैं, फ़रोग़ देने वाले हैं, हम ही मसला मसाइल बताएंगे और लोग हमारे हिसाब से काम करें, समझ गए ना। वो अपने आप के अंदर अपनी गलत फहमी पाल लेते हैं, हालांकि ये बहुत बुरी बात है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बाबू कि जमात से बहुत सारी जगहों में बड़ी बड़ी आलिमों की तादाद जो है इससे पीछे है। वजह यह है कि एक जो कुछ नहीं जानता वो कहता है कि आप कुछ नहीं जानते, यानी कि एक आलिम को आके कह देता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। अब जाहिर सी बात है आप पढ़ रहे हैं, आप 12th में, जाहिर सी बात है आप 12th में पढ़ रहे हैं, 7वां का बच्चा आपके पास आकर कह दे कि आपको कुछ नहीं आता है, आपकी औकातें कितनी है, तो जाहिर सी बात है आप उनसे मुंह क्यों लगाएंगे। आप यही सोचेंगे कि भाई बदतमीजी करने से बेहतर है कि हम अपना रास्ता बदल लें, समझ ना। इसीलिए इसी तरह से आलिम लोग भी करते हैं, कहते हैं कि कौन इन लोगों से मुंह लगाने जाएगा। छोटे बच्चे से मुंह लगाइएगा तो ऐसे ही ना होगा, वो कुछ बोल देगा, और आप तो समझदार है, कुछ भी बोलिएगा समझ कर बोलिएगा। चूँकि लोग वक्त को भूल जाते हैं लेकिन आपकी बोली हुई बातों को याद रखते हैं, समझ गए। तो दिखावा के तौर पे ऐसा हो जाता है। उसी को यहाँ पर कहा है कि ममूले ने बदला है शाही का चोला, ठीक है ना। हो पटना के दिल्ली, दक्कन हो के पूना, न जाऊँ अगर मैं तो जलसा हो सुना। इन्हें कहते हैं दिल्ली हो, दक्कन हो, पूना हो, अगर मैं जलसा में न जाऊँ तो जलसा सुना का सुना रहेगा। जो अफसर हैं उनसे कमाता हूँ दूना, हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चूना। यानी क्या है, जो भाई जो अफसर लोग हैं ना, जो अफसरान, उनसे दोगुना हम कमाते हैं, और उर्दू को हम क्या करते हैं, चूना लगाते हैं, यानी चूना लगा कर हम कमाते हैं। उसे पीसता हूँ, उसे कूटता हूँ, लुटेरा हूँ, उर्दू को मैं लूटता हूँ, समझ रहे ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। जो शायर है असली वह घिसते हैं चंदन, मुकद्दर उनके शिगा गोना लंदन। अगरचे नकली है मेरे फ़न का जोबन, इसी से हुआ गल्फ़ में नाम रोशन। कहते हैं ना, यानी कहते हैं ना जो शायर असली शायर है वो चंदन घिस रहे हैं, समझ गया ना। उनके मुकद्दर में कुछ नहीं है,
न शिका है न लंदन है, कुछ नहीं है। इसके ये कुछ नहीं है, ये नकली है। तो इसका फ़न का जलवा ये है कि गल्फ़ में यानी अदर कंट्री के अंदर भी इसका नाम क्या हो गया है, रोशन हो गया है। समझ गए ना। खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ कि सिक्का हूँ खोटा मगर छल गया हूँ। ठीक है ना। यानी कि एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि एग्जांपल देखिए ना आप लोग, ये अपने देश के अंदर भी देखिए कि बुरे लोग कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग कैसे वो पीछे जा रहे हैं। आप ही देखिए ना, आप पढ़े लिखे ना, अभी आप 12th में हैं, आगे कंपटीशन और फाइट उट करने जाइएगा, कभी आपका मिशन होगा हम आगे बढ़ें डीएलएड के अंदर, एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर, पीसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर, आप जब जाइएगा ना तो वहाँ जब फाइट करने जाइएगा तो खूब मेहनत करके जब अपने पद पे जाइएगा ना तो देखिएगा आपको गिराने के लिए उन नेतवा सब जो है ना, नेतवा सब, उन लोग का एगो ऑर्डर काफ़ी है। समझ गया ना, एगो ऑर्डर काफ़ी है, जो बिल्कुल अंगूठा छाप सब होता है। समझ गया ना। तो क्या है भाई, आप इतना पढ़ लिख के, इतना मेहनत करके, रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे, इतना मेहनत करके उस ऊंचाई तक गए और आपकी औकात उसके सामने जर्रा बराबर भी नहीं है, एक अंगूठा छाप वाले के सामने है। समझ रहे ना। तो ये होता क्यों है, इसीलिए होता है कि क्या पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, किसी के खुशामद नहीं करते हैं। समझ गए ना, वो किसी के सामने झुकते नहीं है। तो इसी वजह से ये लोग पीछे के पीछे रह गए। और फिर ई नेतवा सब जो है खुद से अपना कानून बनाया, खुद से अपना देश बनाया, खुद से लड़ा और खुद से मतलब अपना कानून ये लोग खुद से बना लिया। आप पढ़ेंगे आगे तो ये लोग खुद इससे ऊपर किसी का नहीं है भाई, सब कुछ यही लोग बनाएगा, सब कुछ यही करेगा। आप है ना आईएएस ऑफिसर भी है, डीएम भी है, तो उसी के सामने दुम हिलाना पड़ेगा, उसके दबाव में रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा। उससे जैसे इधर उधर किए आपकी फिर खैर नहीं है। तो वही होता है कि सिक्का हूँ, खोटा सिक्का तो हूँ मगर चल गया हूँ। समझ गए ना। ऐसे ही नेता लोगों की हाल है, सिक्का तो खोटा है लेकिन चल गया है समाज में। इसी वजह से देखिए अब उन लोगों का रोब दबदबा है भाई। और एक कुछ दिनों पहले की न्यूज़ भी थी, एक आईएएस ऑफिसर एगो नेता की लेडीज़ नेता थी जो बिल्कुल अंगूठा छाप थी, उसके पैर के नीचे की जो क्या कहते हैं, हम लोग भोजपुरी कहते हैं पीरा ही, आज जिससे आप लोग पता ना क्या कहते हैं, उसको दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है। तो वो नीचे से जो होता है ना, जिस पे खड़ा होकर भाषण दिया जाता है, थोड़ा सा ऊंचाई के लिए लगा दिया जाता है, तो वो नीचे से वो लगा रहे थे। तो किसी ने ट्वीट किया था कि ये हाल है आज हमारे देश की, कि एक आईएएस ऑफिसर उसके पैर की मिट्टी को उठा रहा है और एक जो अनपढ़ है वो उसके सर के ऊपर चढ़ा बोल रहा है। तो इसी से तो पीछे जा रहा है। देख लीजिए हालात कैसा है। समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन आज नहीं तो कल क्या कहते हैं, बदलाव तो होना ही है। हालात बदलेंगे, वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अपना जो काम है वो करते रहना चाहिए। समझ गए ना। उसी को कहा कि खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ कि सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ। जो गिरगिट का होता है वो रंग हूँ मैं, न हो लाज जिसमें वही अंग हूँ मैं। ये सच है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, अदब के लिए बाई से नंग हूँ। यानी कि नांगा हूँ, कुछ नहीं आता है हमको अदब में। समझ गए। अब भले हारी हुई जंग के हम एक सिपाही हैं, एक आदमी है, लेकिन फिर भी भाई चल गया हूँ। लगा है ज़राफ़त का चेहरे पे गाज़ा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। अब जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में अगर उर्दू अंजुमन का अगर सेहरा दे दिया जाए तो जनाजा नहीं निकलेगा तो कुछ ही करेगा। समझ गया। उसका बियाह थोड़ी ना कराएगा वो, उसको आगे थोड़ी ना बढ़ाएगा, उसका जनाजा ही निकालेगा वो। समझ गया ना। तो बहरहाल यहाँ पे शायर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही है कि आज देखिए लोग किस तरह से चोला पहन कर और किस तरह से दूसरों का हक मार लेते हैं, दूसरों का हक दबा देते हैं। समझ रहे ना। तो ये रहा आपके दरमियान ज़रीफ़ाना नज़म ज़फ़र कमाली साहब का लिखा हुआ, जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।